Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hidayatan wa hudan lin-nas wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur wa tafriqan bainal haqqi wal batil wa basyiran wa nadhiran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama serta yang sering diucapkan oleh para ulama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat dan afiat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi besar Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Ingat, terang benderang bukan karena adanya lampu tapi karena adanya ilmu. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato yang berjudul tentang salat. Ada dua hal yang paling penting tentang salat ini, tapi saya hanya menjelaskan satu saja yang ditekankan di dalam Al-Quran. Yang pertama, kenapa salat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi jikalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung, terletak pada aspek ibadah khususnya salat. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam berkenan kemudian diperintahkan oleh Allah sehingga disebut kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah, maka diperintahkan langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk salat. Al-Quran 10 Taha ayat 14 kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya Musa, kata Allah, tidak Tuhan selain saya, maka jikalau engkau tahu saya Tuhan, bedanya Tuhan dengan hamba, fa'budni, maka kewajiban engkau sebagai hamba menyembah saya. Bagaimana caranya Allah? Kata Musa, kata Allah, wa aqimis salata li dzikri, maka cara menyembahku itu adalah dengan salat. Makanya semua nabi dan rasul bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk salat. Nabi Isa alaihissalam salat. Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihissalam kakinya Nabi ke-29 salat, bahkan mengajak keluarganya untuk salat. Al-Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Zakaria saudaranya Imran salat. Anda buka Quran surah 3 Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 39-nya tegas mengatakan, "Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Jadi jikalau kita ingin urutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam seluruhnya salat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Madar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adid bin Amri bin Muqawwam bin Nakhur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihail Matushalaf bin Kinan bin Anwas bin Syed bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam seluruhnya salat. Dalil singkatnya ada di Quran surah 4 An-Nisa ayat 163. Kata Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad, apa yang telah kami wahyukan kepada engkau telah kami wahyukan juga kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya? Karena Adam itu nabi bukan rasul. Nabi diberi risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya, rasul diberi risalah untuk pribadi dan seluruh umatnya. Kenapa Nabi Adam itu nabi bukan rasul? Karena di zaman Nabi Adam belum ada umat siapa yang mau diajak. Nah, ini bagian pertama. Jadi jikalau kita masih berkesempatan salat, maka alhamdulillah, tandanya kita masih benar-benar manusia. Tapi jikalau ada orang yang tidak ingin beribadah apalagi salat, khususnya jika ia beriman,
maka perlu dipertanyakan masih ada nggak iman di dalam dirinya. Kata Allah dalam Quran surah 8 ayat 2, aku akan perdengarkan ayatku, namaku, sehingga ketika dibacakan maka akan ada getaran di dalam hatinya. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang yang beriman ketika dibacakan ayat Allah maka akan ada getaran di dalam hatinya. Makanya 5 kali diperdengarkan ayat Allah dari waktu yang paling sempurna, dari subuh menjelang ke zuhur menjelang ke asar menjelang ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali diperdengarkan. Makanya oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, janganlah kita meninggalkan salat sedikit pun. Karena jikalau kita meninggalkan salat maka kita menganggap tidak ada Sang Pencipta, dan kita menganggap diri kita adalah menganggap diri kita lebih mulia daripada Sang Khalik, Sang Pencipta alam jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan datangnya dari saya, bila ada kebenaran datangnya dari Allah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaramun wa mukaramun, Raisul Madahat Hafiz Al-Quran Bait Qurani, Ustaz Dr. Nur Hikmah. Muhtaramun wa mukaramun, Raisul Muassasah Al-Ustaz Nurul Habib Rahmanuddin وجميع الأساتذة والأساتذة. أولا هيا بنا نشكر الله العظيم الذي قد هدانا إلى صراطه المستقيم، والذي أنعمنا بنعم كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك بلا حائل ولا عائق. ثم نصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وثانيا لا أنسى أن أقول شكرا كثيرا إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة ثمينة لأن أجرب نفسي أن أتكلم باللغة العربية. وفي هذه المناسبة سأتحدث تحت العنوان طلب العلم. أيها المستمعون رحمكم الله، يعلموا أيها الإخوة والأخوات أن طلب العلم واجب لكل مسلم في هذه الدنيا، سواء كان ذكرا أو نساء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لماذا افترض النبي على كل مسلم أن يطلب العلم؟ لأن العلم مهم جدا لحياتنا هذه. مع العلم نستطيع أن نخدع جميع المخلوقات في هذه الدنيا كخدع الجبل والسماء والشمس والقمر والحيوان والوحشة والنبات والأفلاك وما إلى ذلك. ومع العلم نستطيع أن نكون رئيسا بين المخلوقات ونكون أحسن الخلق لعلومنا. وإذا ما عندنا العلوم فنحن كمخلوق غيره سنكون جاهلا لا نعرف شيئا. لذلك نكون من أقبح المخلوق بين المخلوقات. أيها الإخوة رحمكم الله، كما ذكرت سابقا أن العلوم مهم جدا لحياتنا في هذه الدنيا، لأن لنيل السعادة لا يمكن إلا مع العلم، سواء كانت سعادة الدنيوية أو السعادة الأخروية. لذلك من كان يريد أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة فوجب عليه أن يجتهد في طلب العلم. وهذا مناسبا وملائما بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من أراد الدنيا فعليه بعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بعلم، ومن أرادهما فعليه بعلم. وفي هذا الحديث نستطيع أن نستنبط أن العلم مهم جدا لحياة الناس، لأن العلم سينال الناس. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ولذكر الله أكبر، والله المستعان على ما تصفون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.